যদি কেবে তুমি হেব প্রকাশিত, যদি কেবে তুমি হেব প্রকাশিত, ଏହି ଧରା ମାଟି ପରେ, ଏହି ଧରା ମାଟି ପରେ, ଏହି ଧରା ମାଟି ପରେ, ଯଦି କେବେ ତୁମେ হেব বিকশিত, যদি কেবে তুমি হেব বিকশিত, ফুটিলা ফুল ভিতরে, ফুটিলা ফুল ভিতরে, ফুটিলা ফুল ভিতরে, যদি কেবে তুমি হেব প্রকাশিত, ଏହି ଧରା ମାଟି ପରେ, ଏହି ଧରା ମାଟି ପରେ, ଏହି ଧରା ମାଟି ପରେ, ଯଦି କେବେ ତୁମେ হেব বিকশিত, যদি কেবে তুমি হেব বিকশিত, ফুটিলা ফুল ভিতরে, ফুটিলা ফুল ভিতরে, ফুটিলা ফুল ভিতরে, যদি কেবে তুমি হেব প্রকাশিত, মনর কল্পনা প্রাণর বাসনা, শরীর জড় চেতনা, চিহ্নিকি পারিব তুমକୁ মাহে, অজ্ঞান চেতনারে, মনর কল্পনা প্রাণর বাসনা, শরীর জড় চেতনা, চিহ্নিকি পারিব তুমକୁ মাহে, অজ্ঞান চেতনারে, সতরে কি তুমি নুহ প্রকাশিত, সতরে কি তুমি নুহ প্রকাশিত, আমি যা পারুনু দেখি, করুণা তুমার বরসু নাহি কি, করুণা তুমার বরসু নাহি কি, আমরি অজানাতরে, আমরি অজানাতরে, আমরি অজানাতরে, যদি কেবে তুমি হেব প্রকাশিত, ଏହି ଧରା ମାଟି ପରେ, ଏହି ଧରା ମାଟି ପରେ, ଏହି ଧରା ମାଟି ପରେ, ଆମ ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ କି, ଆମେ ଯା ଖୋଜୁଛୁ ସାଥୀ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି କାନ ଡେରି ଥାଅ ତୁମେ ପରା ଦିନ ରାତି, ଆମ ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ କି, ଆମେ ଯା ଖୋଜୁଛୁ ସାଥୀ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି କାନ ଡେରି ଥାଅ ତୁମେ ପରା ଦିନ ରାତି, ତୁମକୁ ନ ଖୋଜି ଆନରେ ଖୋଜୁଛୁ, ଆନରେ କରି ଭରସା, ଆଉ ଯଦି କେହି ଦେଉଥାନ୍ତା ଆଶା, ଆଉ ଯଦି କେହି ଦେଉଥାନ୍ତା ଆଶା, কষ্ট কিয়া এ সংসারে, কষ্ট কিয়া এ সংসারে, কষ্ট কিয়া এ সংসারে, যদি কেবে তুমি হেব প্রকাশিত, যদি কেবে তুমি হেব প্রকাশিত, ଏହି ଧରା ମାଟି ପରେ, ଏହି ଧରା ମାଟି ପରେ, ଏହି ଧରା ମାଟି ପରେ, যদি কেবে তুমি হেব বিকশিত, যদি কেবে তুমি হেব বিকশিত, ফুটিলা ফুল ভিতরে, ফুটিলা ফুল ভিতরে, ফুটিলা ফুল ভিতরে, যদি কেবে তুমি হেব প্রকাশিত। মা।
वंदे मातरम। माँ 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 अशेष अशेष धन्यवाद, अशेष अशेष कृतज्ञता शुभेश्वर को खाली एक सुंदर वंदना पे नुहे आम समस्त मनर आमर आत्मार कथा को से माँ चरण कमल रे उपस्थापना कले। बहुत बहुत सुंदर लेखा सुंदर शैली रे वंदना उपस्थापना कले। से नवसृष्टि परिवार तरफ आम निश्चय धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करवा। भाई माने आमे समस्ते जानिचे यही समय रे बा यही मुहूर्तर गुरुत्व केते आम मान डिसेम्बर 5 रु डिसेम्बर 9 भितर जहा जहा किछि घटी जाइथिला 1950 मसीह रे आज ताहार आलोचना पर्यालोचना आज आमे ताहाकू तार एक अनुसंधिष्ठु भाव नहीं से विषय आलोचना पर्यालोचना सब करिचे। आलोचना जारी रही विभिन्न प्लेटफॉर्म रे विभिन्न पाठ्यक्रम गुड़िक। तो से जिनिस को ता भीतर आम जिते प्रवेश करुचे आम सेते ही एक आम मनरे एक कौतूहल तो जात ही होउची, किंतु सूक्ष्म स्तर रे निश्चय आमर चेतना उपरे सी एक सुदूर प्रसारी प्रभाव पकाउथिबो। कारण प्रभुंक चेतना सहित जे निज स्थूल शरीर रु निजे अपसरी जाए तांको सूक्ष्म शरीर रे तांकर से निर्दिष्ट कार्य को जो आम मन पकेवा महाबयर से प्रथम ये जो सुदूर प्रसारी जो कार्यक्रम नहीं से आसीथिले दुरूह कार्यटे नहीं से आसीथिले से कार्यटू से एक संकल्प रूपे ग्रहण करी पुणी सूक्ष्म शरीर अवतीर्ण होती एवं सूक्ष्म शरीर ताकू से त्वरान्वित करने ताकू सहज करने ताकू सहजीकृत करने निज स्वेच्छा निजर क्षमतार निजर इच्छा ही से सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर समय आज 7 तारिख आम मैंने तेणु जमी कहली यही समय मुहूर्तर गुरुत्व आम समस्त निश्चय उपलब्धि करथिबा। सेतिपय जो संकल्पटी से आसी एवं जो संकल्प को से नहीं पुणी बर्तमान सूक्ष्म स्तर में कार्यरत अच्छा माँ भी निजे तांकर से कार्यकरणी शक्ति सी भी कार्यरत अच्छा से समय आमर काम केवल सीमित नुहे पाठ्यक्रम आलोचना करवा पाठ्यक्रम मनन करवा पाठ्यक्रम स्वाध्याय करवा केवल सेतिक नुहे तांको प्रति से संकल्पबद्ध रही संकल्पबद्धता आम भितर निश्चित भाव में आउरी तीव्रतर हो ताहा ये सब विषय बर्तमान 5 तारिख रु 9 तारिख पर्यंत विभिन्न पाठ्यक्रम आम जो आलोचना करुचे तार मूल लक्ष्य केवल से संकल्पबद्धता को आम भितर आम केवल आहुरी तीव्र करवा आमर आस्पृहा को आहुरी केवल तीव्रतर निबिड़ करवा ताही तार लक्ष्य। तेबे कौन करवा आमर बर्तमान करिवार आमर प्रकृत रे प्रैक्टिकली आम कौन करने चाहते कौन करवा उचित ए विषय रे आम जो अनुधान करवा तो देखा आम आमर जिते आम पढ़ीचे महापुस्तक कहतु चिरंतन कहतु जिते पढ़ीचे दुईटी जिनिस माँ श्रीनंद सब गुरुत्व देते विशेष करके माँ सब गुरुत्व देते दुईटी जिनिस भितर गोटे हूँ समर्पण आउट हूँ कृतज्ञता। ये दुईटी भी अंगाकी भाव जड़ित बोली आम कहीपर गोटे दृष्टि अपा ताकू निश्चित भाव में डिस्कसन करेंगे। बर्तमान अपा आसुच्चंती डिस्कसन करने आमर सस्मिता अपा किंतु ता पूर्व माँ गोटे कथा जो कहते जे श्रीबिंद तांको प्रति आमर मान किए बोधे टिके तार म्यूट अच्छी ए अनम्यूट अच्छी म्यूट करेंगे दयाकोरी कारण डिस्टर्बेंसेस न हो आमर से निरवताटी जहाँ सर्वनिम्न आवश्यकता आमर पाठ्यक्रम तार बजाय रो जब भी माँ गोटे जगह कहते दि बेस्ट होमेज जदि आम कहवा यही समय गुड़ाक आम श्रद्धांजलि ज्ञापन करुचे से संकल्पबद्धता भी माँ 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 ऑटोमेटिकली म्यूट हो गला बोधे जानि पल्लेनी एनीवे भाई म्यूट करला अन्य मान डिस्टर्ब करियारो आपण से कंटिन्यू करन। ठीक है माँ 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 तो माँ
ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଦି ବେଷ୍ଟ ହୋମେଜ we can render to Sri Aurobindo is to have a thirst for progress and to open all our beings to the divine influence of which he is the messenger upon the earth. The Ma. ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଯଦି ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମର ଏକ ପିପାସା ରହିଥିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କର ସେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାର୍ତ୍ତା ବହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଆପଣାକୁ ଖୋଲି ଧରିପାରିବା। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଓପନିଂ, ଆମର ଉନ୍ମୁକ୍ତତା, ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସେ ହିଁ ଆମର ସେଇ ସଂକଳ୍ପର ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହୁ, ସଂକଳ୍ପର ପରିସର ଭିତରେ ରହୁ। କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଭୁଲିଯିବାନି ସେ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ଆମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଏଇ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଅକ୍ଷମତା ଅଛି ତାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ତାର ଏକ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲେ। ବିବର୍ତ୍ତନର ସେଇ ଧାରାଟିକୁ ଆମକୁ ସେ ଧରେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ମନର ଯେତେ କିଛି ବିକାଶ ହେଲେ ବି ବା ମନ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ତାହା ଏକ ଅନ୍ତିମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅନ୍ତିମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିନି, ତାକୁ ଆହୁରି କେତୋଟି ପାବଚ୍ଛେଦ ଯିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଆଗରେ ସେ ଓପନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ କହିଦେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାର ମାର୍ଗଟିକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗଟିକୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ସେଇ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ, ସେଇ ସମର୍ପିତ ଭାବଟି ହିଁ ଆମକୁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଆମକୁ ଏଇ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏଇ କୃତଜ୍ଞତାର ବିଷୟ ନେଇ ଆମ ଆଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚିକା ସସ୍ମିତା ଆପା ଦାମନ ଯୋଡର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଜୟ ଆପା ବୋଲି ବହୁ ସମୟରେ ଡାକିଥାଉ। ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ରଖାଯାଇଛି କୃତଜ୍ଞତା ଭରେ ନଈ ଯାଏ ମଥା ତୁମରି ପୟରେ, ଏଇ ଆହୁରି ଉପରେ ଏଇ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆହୁରି କୃତଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ, ଆହୁରି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନେ କେମିତି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବା, କେଉଁ ଭାବରେ ହବା, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାହା ହେଇପାରେ ଆମ ପାଖରେ ମନ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଶରୀର ଅଛି, ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିନେ, ତାର ଆବିଷ୍କାର ପଥକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆବିଷ୍କାର କରିନେ, କେବଳ ସେ ପଥକୁ ଟିକେ ଧରିଛେ ବୋଲି ଏଭଳି ଲାଗୁଛି, ତାର ଅସହାୟ ବୋଧ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିଟି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେବେ କେଉଁ ଭୂମିରେ କିଭଳି କୃତଜ୍ଞ ଆମେ ହବା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାର ଉପରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଆମର ଦେବେ ସସ୍ମିତା ଆପା। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସସ୍ମିତା ଆପା ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ମା 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 କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଭାଇ ରାଜକିଶୋର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଜି ହେଉଛି 7 ଡିସେମ୍ବର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନଟିଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ସେ ଶରୀରରେ ସେଇ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସେମିତି ବିଛଣା ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ସେଇ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟଟି ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତା ଭରେ ନଈ ଯାଏ ମଥା ତୁମରି ପୟରେ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୃତଜ୍ଞତା। ତେବେ ପରମ ପ୍ରଭୁ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ?
ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରମ ପ୍ରଭୁ କିଏ, ସେ କିଭଳି ଥିଲା, ତାଙ୍କରି ସମସ୍ତ ମହନୀୟତା ତାହା ଜାଣିଲେ ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଯାହା ମା କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତେବେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତାରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ମଥା ନଇଁଯିବ। ମାଙ୍କର କଥାରୁ ଜାଣିବା ପରମ ପ୍ରଭୁ କିଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅବତାର ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଅବତାର, ଯିଏକି ଅବତାର ଆସନ୍ତି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆମେ ଗତ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେଣି। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସେ ନିରନ୍ତର ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ এই ପୃଥିବୀକୁ ସେ ତାଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସେଇ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅବତାର। Sri Aurobindo is an emanation of the Supreme who came on earth to announce the manifestation of a new race and a new supramental world. Sri Aurobindo ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମଙ୍କର ଅବତାର ଯିଏକି ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ବୋଲି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠିକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅତିମାନସ ଜଗତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କଥା ସେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। এই ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି since the beginning of earth's history, Sri Aurobindo has always presided over the great earthly transformation under one form or another, one name or another. Sri Aurobindo এই ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଛନ୍ତି, এই ପୃଥିବୀର ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେବେଠୁ ଜାଣିନେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଠି ରହି କଣ କରୁଛନ୍ତି? এই ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମହତ୍ତର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସେ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ, ଗୋଟିଏ ନାମରେ ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମରେ, ବିଭିନ୍ନ ନାମ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧରି ସେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର এই ମହାନ ରୂପାନ୍ତରକୁ ସେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାର। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ has come on earth not to bring a teaching or a creed in competition with previous creeds or teachings, but to show the way to overpass the past and to open concretely the route towards an imminent and inevitable future. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେମିତି ଆଗରୁ କିଛି ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ରହିଥିଲା, କିଛି ଧର୍ମ ରହିଥିଲା, ସେଇଗୁଡିକ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ବା ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଏଠି ପ୍ରଚଳନ କରିବେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ଅତୀତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ଆସନ୍ନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ କିଭଳି ଏ ମାନବ ଜାତି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ପଥଟି ସେ ଦେଖେଇଦେବେ, ସେଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ଏଇ କଥା ସେ କରିବେ ବୋଲି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଲୋୟର୍ସ ମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଧର୍ମ, ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେମିତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଧର୍ମ ହବ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ସେୟା କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅତୀତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ସେଇ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ
आमको उन्मुख करिवे से दिगरे आमको परिचालित करिवे ए कार्य से करिवे आमर भूल रही जाउची कुतरे मां कहउचंती द एसेंशियल मिस्टेक वाज टू हैव कंसीडर्ड श्री अरविंदो's टीचिंग as one among the spiritual teachings आ गोटे भूल आम भितर तांको चिन्हिबारे रही जाउची जे तांकर जहा शिक्षा बा जहा से सब कथा कहिसेंती तांकर जो उपदेश गुड़िक से गुड़िक आमे अन्य सब जेमिति आध्यात्मिक शिक्षा गुड़िक उपदेश गुड़िक भीतर गोटे बा सेमिति किछि गुड़िए उपदेश बोली भाबुछु सेमिति भाबिबा उचित नुहे ताहा हमर भूल कारण श्री अरविंद सेमिति शिक्षा गुड़िए केवल देबा पई आसिनांती यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट what Sri Aurobindo represents in the world's history is not a teaching, not even a revelation. It is a decisive action direct from the Supreme. से पूछंती तुम्हें बुझिबा दरकार श्री अरविंद एई विश्व इतिहास रे जो शिक्षा जो उपदेश गुड़िक आमको दौछंती ताहा केवल गोटे शिक्षा बोली तुम्हें भावना गोटे उपदेश बोली तुम्हें मानि नियनि ताहा होची सिद्धा सड़क भगवान को ठारू परमं को ठारू उच्चारित गोटे निष्पत्तिमूलक कर्म तार ही प्रकटन तांकर जो कथा गुड़िक जहा तांकर बाणी गुड़िक ताकू एमती गोटे आध्यात्मिक शिक्षा भाव रे प्रथमतः तुम्हें ग्रहण करिवार भूल करिव नाही मां आहुरी मध्य कहउछंती श्री अरविंद डज नॉट बिलोंग टू द पास्ट नॉट टू हिस्ट्री से अतीत को किंबा इतिहास रो नुहंती श्री अरविंदो इज द फ्यूचर एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स रियलाइजेशन श्री अरविंद होचंती सिद्धि अभिमुखी भविष्यत सिद्धि अभिमुखी भविष्यत से ना अतीत ना इतिहास आमे भाबिबानी श्री अरविंद आज शरीर त्याग करिसेंती से इतिहास पृष्ठारे रही गले अतीत ही गले ताहा नुहे श्री अरविंद होचंती से भविष्यत जे कि सिद्धि अभिमुखी man is the creation of yesterday Sri Aurobindo came to announce the creation of tomorrow the coming of the supramental being से केमिति भविष्यतर से कथा मा कहउछन्ते man is the creation of yesterday गत जुगर सृष्टि होची मनुष्य भविष्यत पाई श्री अरविंद घोषणा करबा को आसीचंती से आसंता कालीर उद्घोषक श्री अरविंद एवं से सुप्रामेंटल बीइंग कथा से कहउछन्ती से अति मानसिक सत्ता जे एठी को आसीबो आगामी काली भविष्यत रे तारी कथा से एठी घोषणा करूछन्ती तेणु श्री अरविंद होचन्ते भविष्यतर ये होचन्ते श्री अरविंद श्री अरविंद कियो बोली मां जेतिकी कथा कहिचन्ती अनेक कथा मां कहिचन्ती आमे त सब कथा एठी एका संगे आलोचना करि परिबा नाही आमे किछि कथा को जहा नितांत हमर जानिबा आवश्यक से गुडी को जानिबा आहुरी केते गुडी कथा मां कहिचन्ती जे श्री अरविंदଙ୍କ प्रति हमर कृतज्ञता निश्चित भाव रे निरंतर रहिबा उचित केते गुडी कारण रहिछि आमे श्री अरविंदଙ୍କ प्रति कृतज्ञता प्रदर्शन करिबा अनेक कारण रहिछि से भितरु गोटे गोटे कथा मां निजे ही जहा वर्णना करिसेंती सेई गुडी को आमे बुझिबा एवं सेई गुडी को नै बुझी जानी आमे कृतज्ञ हबा सिखिबा मां कोन कहिसेंती काहे कि आमे परम प्रभु को ठारे कृतज्ञ हबा मां प्रथम कथा कहउचंती दि ऑरा ऑफ श्री अरविंद कोन श्री अरविंदଙ୍କ पाखरे रहिथिला सेगुडी को आमे जानिले तो कृतज्ञ हबार भाव आम भितरे स्वतःप्रवृत्त भाव रे आसी जिवो मां कहउचंती श्री अरविंदଙ୍କର सेई ऑरा सेई जो ज्योतिर्मय प्रभा ताहा केमिति से जो बलय
ता विषय माँ कहते जे श्री अरविंदर एमती गोटे चतुर्पार्श्वर गोटे ज्योतिर्मय दिव्य बलय एवं तांकर गोटे प्रभाव एमिति भाव रही माँ ही निजे अनुभव करिसेंती सुंदर भाव से कहते व्हेन आई केम फ्रॉम जापान आई वाज इन द बोट एट सी नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बिकॉज आई वाज बिजी इन इनर लाइफ मु गोटे आंतर जीवन भितर बुड़ी रही किछि मु प्रत्याशा करू नथिली किछि आशा रखी नथिली मु थिली कोठी जेतेबेले जापान नु फेरुथिली मु बोट रे थिली समुद्र भितरे पुणी कहउचंती when all of a sudden हठात कौन हैला abruptly about 2 nautical miles from Pondicherry 2 nautical miles रही समुद्रिक दूरता 2 माइल रही सेतिकी बेले हठात गोटे तांको भितरे अनुभव हैला कोन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द एयर चेंज्ड से वातावरण एवं से पवन सबु किछि परिवर्तित हो गला स्थूल गुण गुड़िक जहाँ रही से वातावरण से पवन सबु किछि परिवर्तित हो गला स्थूल भाव रे सो मच एते अधिक भाव रे से गुड़िक परिवर्तित हैला और एते हठात करी परिवर्तित हैला अप्रत्याशित भाव रे परिवर्तित हैला जे दैट आई न्यू we are entering the aura of Sri Aurobindo मु जानी पारिली जे आमे माने श्री अरविंदो को aura भितर प्रवेश करूछु it was a physical experience एटा गोटे एमिति स्थूल भौतिक अनुभूति थिला एटा एमिति नुहे गोटे सूक्ष्म अनुभूति एटा गोटे स्थूल अनुभूति पूरा पूरी जेमिति से कहउचंती and I guarantee that whoever has sufficiently awakened and conscious can feel the same thing मु सेति पई ग्यारंटी दउछि जे जे ए विषय टिके सचेतन हबो एवं से निजे जागृत रहिथिबो तेबे से एई कथा को निश्चय भाबरे अनुभव करि परिबो पुनी कहउचंती मु तार कंट्रारी एक्सपीरियंस भी पाइथिली जेतेबेले मु कोनोसी जागा को गोटे जाउथिली कार रे मु टिके दूर को से लेक एरिया आड़ को जेतिकी जाउची मु सेतिकी अनुभव करूची जे श्री अरविंदंकर से एनर्जी लाइट फोर्स सब जेमती डिमिनिस्ड बोली कहउछन सब जेमती कमी जाउची से कहउचंती एंड आई कैन अश्योर यू दैट द एरिया वी कॉल द आश्रम हैज ए कंडेंसेशन ऑफ द फोर्स व्हिच इज नॉट एट ऑल द सेम एज दैट ऑफ द टाउन से कहउचन सबु आश्रम भितरे से प्रभुंकर से लाइट से फोर्स से एनर्जी सबु किछिर गोटे एकत्रीकरण गोटे ठूल हे रहिछि सबु किछि सेति जमाट बंदी रहिछि जेमिति आश्रम भितर तार अनुभूति दूर को गले ताहा जेमिति कमी जाए ताहा मध्य मु अनुभव करिछि एहा मा जदिओ कहिथिले जे दूर को गले ताहा कमी जाउछि एई कथाटी से प्रभुंकर जोगर जो समस्त प्रयास परिणाम स्वरूप अतिमानसर अवतरण पूर्ववर्ती कथा जेतेबेले अतिमानस अवतरण करिछि तापरे ताहा जेतेबेले पुणी मां को देहरु जाई पुणी पृथ्वी रे प्रतिष्ठित हेछि सबु स्थान रे सबु जगह रे सबुठी आमे प्रभुंकर से प्रभाव से शक्ति से ज्योति से सबु किछिर स्पंदन से सबु किछिर उपस्थिति आमे निरंतर उपलब्धि करि परिबा ए कथा मा कहउचंती तांकर से ओराटी एते पावरफुल प्रभुंकर सेथिपाई आमे कृतज्ञ हबा प्रभुंकर उपस्थिति रे से शक्तिशाली ओरा हमको केते प्रकार रो अनुभूति उपलब्धि भितरे नहीं से दिव्यता भितरे हमको धरी रखे पुणी आउ गोटे कथा कहउछंती द पावर ऑफ श्री अरविंदो's पीस श्री अरविंदंकर शांति रो गोटे प्रभाव रहिछि जहा कि हम समस्तंक पाए ए विश्व पाए से ताकू विकृत करिसेंती एवं ताहा पाए हमें कृतज्ञ हवा प्रभुंक पाखरे मां कहउछंती
You remember the night of the great cyclone when there was a tremendous noise and a splash of rain all about the place? से कहते पूरा पूरी पंडिचेरी रे भीषण गोटे बात्या पवन हेई भीषण वर्षा होतिबा से राति कथा तुमे मने पकई पारुछ? जो दिन चतुर्दिगरे प्रबल वर्षा होछि मु सेते बेले भाबिली जे मु श्री अरविंदଙ୍କ रूम को जीवी एवं तांको से झरका गुडिक बंद करिबारे मु बंद कर देबी कारण वर्षा पानी आसी जाउथबो पवन आसी जाउथबो प्रभुଙ୍କ रूम को तांको कार्य रे व्याघात सृष्टि होतु। तेणु माँ जाइछन्ती माँ श्री अरविंदଙ୍କ रूम रो डोर टी जेतेबेले से खोलुचंती प्रवेश द्वार टी जेतेबेले से खोलुचंती देखुचंती श्री अरविंद सिटिंग क्वाइटली एट हिज डेस्क राइटिंग से डेस्क रे बसी तांको टेबल रे बसी किछि लेखुचंती क्वाइटली बसचंती नीरव प्रशांत हेई से बसिचंती। पुणी कहते से रूम रे there was such a solid peace in the room that nobody would have dreamed that a cyclone was raging outside. केही भाभी भी पारिबे नाही से रूम रे एते प्रशांति विराजमान करूची ताहा प्रभुंकर प्रशांति जहाँ सेठी पूरा पूरी भावरे घेरी रहिची से रूम टी भीतर सारा भर्ती होई रहिची एवं केही भाभी पारिबेनी बाहर एते बड़ गोटे बात्या र परिस्थिति बात्या गोटे तांडव करूची ताहा केही भाभी पारिबेनी। अब सबु झरका गुडी को पूरा वाइड ओपन है कि रही प्रशस्त भाव रे खोला ही रही किंतु गोटे ड्रॉप भी वर्षा तांको रूम रो भीतर को प्रवेश करि पारुना। केते पावरफुल पीस तांकर जहा से धारण करिथिले करिचंती मध्य एवं विश्व को ताहार मध्य विकिरण से करूछंती ताहा द्वारा विश्व मध्य उपकृत होछि। ए होछि तांकर प्रशांति तांकर से विशाल प्रशांतिर शक्ति। सुधीर सरकार भी कहंती तांको भीतर केते शांति केते स्थिरता सबु ताहा आमे देखि परिबा साधकों कथा। सुधीर सरकार जो कहंती जेतेबेले से देवघर जाइथिले श्री अरविंदଙ୍କ संगरे तांको अजा घर को श्री अरविंदଙ୍କ अजांको घर को सेतेबेले तांकर देह खराब थिला एपट सेपट हवा फल रे तांको देह खराब थिला एवं टेम्परेचर थिला से कौन करुछंती से दिन राति रे समस्त सेठी कार्पेट ऊपर सोइछंती श्री अरविंद राति रे तो सब लेट जाय से तांकर टाइप करछंती महाभारत को इंग्रजी अनुवाद करूथिले से टाइप करूछंती एवं टाइप कर पांडुलिपि गुडा को साइड रे थुआइछि। सुधीर सरकार को एते जोरे वोमिटिंग आसीछि बांती आसीछि एवं से बांती कर देले सेही पांडुलिपि ऊपर से भाबितिले प्रभु व्यस्त ही उठिबे तांकर एते कष्ट जनित जो कागज टी प्रस्तुत हेछि ताहा नष्ट हो गला किंतु देखुछन्ती कोन प्रभुंकर अविचल प्रशांति एते प्रशांत तांकर चित्त एते शांति तांको भीतर विराजमान से किछि न कहि कोनोसी विचलित भाव नाही स्थिर भाव रे आसीचन्ती एवं से बांती को पोछि सफा करबा पय उद्यत केते प्रशांति तांको भीतर तार प्रभाव ए जगत को पाउछ से स्पंदित होछि। एथिपाई कृतज्ञ हबा में प्रभुଙ୍କ पाखरे पुणी माँ कहउछन्ती पुणी आवरी कृतज्ञ हबार अनेक कथा रहिछि। द पावर ऑफ श्री अरविंदस वर्ड तांकर वाक्य तांकर कथार जो पावर जो शक्ति ताहा मध्य से प्रदान करिछन्ती कृतज्ञ हबा सेथिपाई कोन से वर्ड रो पावर मां कहउछन्ती I shall relate an experience of mine when I first met Sri Aurobindo in Pondicherry. I was in deep concentration, seeing things in the supermind, things that were to be, but which were somehow not manifesting. I told Sri Aurobindo what I had seen and asked him if they would manifest. He simply said yes, and immediately I saw that the supramental had touched the earth and was beginning to be realized. This was the first time I had witnessed the power to make real what is true. से कहते मु जतले प्रथमे पंडिचेरी फास्ट आसिली एवं प्रथम थर श्री अरविंदो को देखा करूची सेतबेले मु डीप कंसंट्रेशन ले थिली एकाग्र हे रहिथिली गभीर भाव रे
एवं सुपर माइंड रो जिनिस गुडी को मु देखुथिली अति मानसिक जिनिस गुडी को मु देखुथिली से कंसंट्रेशन भितरे जो गुडी को हबार अछि एवं कोनसी कारण बसत से गुडी को मैनिफेस्ट हे पारु नाहंती से गुडी को अभिव्यक्त हे पारु नाहंती मु श्री अरविंद को कहली जे से माने से गुडी को अभिव्यक्त हेबे श्री अरविंद केवल पदे कथा कहले ये हां एतिकी हां बोली से कहि चंती जेउडी को मां देखुतले कि से गुडी को अभिव्यक्त हे पारु नाहंती सेतिकी बेले देखुचंती मां संगे संगे से देखुचंती सुप्रामेंटल हैड टच्ड द अर्थ से अतिमान शक्ति पृथ्वी को स्पर्श कला एवं संगे संगे से गुडी को उपलब्धि होबा मध्य आरंभ हैला सेही मुहूर्त रे तांको शब्द तांको उच्चारित वाक्यर केते शक्ति मां सेठी से दिन देखिले बोली मां कहउचंती मु आश्चर्य हेई देखुची मां कहउचंती एते शब्दर एते शक्ति मु तांको भीतर से दिन देखितिली आहुरी अनेक कथा परवर्ती पर्याय मध्य मां उपलब्धि करिसेंती एमिति तांकर शब्दर शक्ति कोनसी समय तांकर कथा केते कार्य करि जाय ए पृथ्वी रे केते केते कथा घटैची तांकरी कथा ता केवल उपलब्धि कला व्यक्ति ही जानि पारि बुझी पारि एते शक्तिशाली तांकर शब्द पुणी कहउचंती आउ गोटे कथा कृतज्ञ हबार आउ गोटे कारण आम पाखरे रहिछि स्पॉन्टेनिटी ऑफ श्री अरविंद श्री अरविंदंकर स्वतःस्फूर्तता कोन सेटा स्पॉन्टेनिटी माने कोन ना टू बी स्पॉन्टेनियस मीन्स नॉट टू थिंक किछि गोटे भाबिबानी किछि ऑर्गेनाइज करिबानी किछि डिसाइड करिबानी कि कोनसी निजर विल रे निज इच्छा अनुसार किछि गोटे करिबार प्रचेष्टा करिबानी ता सत्य प्रकृत भाव रे होथिबो एई जिनिसटी होची स्पॉन्टेनिटी मां कहउचंती मु तुमको कहबा को जाउची जेतेबेले श्री अरविंद आर्य पत्रिका लिखुतिले 1914 रे सेतेबेले सेटा इट वाज नाइदर ए मेंटल नॉलेज नॉर इवन ए मेंटल क्रिएशन व्हिच इज ट्रांसक्राइब्ड एटा कोनसी प्रकार गोटे मानसिक ज्ञान नथिला कि मानसिक सृष्टि तांकर नथिला चिंता करी करी भाबी भाबी करी गोटे कथा को से लिपिबद्ध करूतिले ताहा नुहे से कोन करूतिले ना ही साइलेंस्ड हिज माइंड एंड सैट एट द टाइपराइटर से तांको मन को पूरा नीरव कर दउतिले मन रे कोनोसी चिंता रहउ नथिला किछि भावना रहउ नथिला किछि परिकल्पना योजना किछि नथिला मन पूरा नीरव एवं से टाइपराइटर पाखरे बसुतिले एंड फ्रॉम अबव फ्रॉम हायर प्लेन्स all that had to be written came down जहा लेखा हबार थिला ऊर्ध्वतर जगतरु सब किछि अवतरण करूथिला तांको पाखो एवं प्रस्तुत हे जाउथिला तांको आंगुठी चली जाउथिला टाइपराइटर उपरे एवं से कथाटी लिपिबद्ध हे जाउथिला ना से निजे अंगुली चालना करूथिले ना से निजे किछि भाबुथिले it was in the state of mental silence which allows the knowledge and even the expression from above to pass through that he wrote the whole Arya with its 64 printed pages a month से एमिति भावरे से आर्य पत्रिका लेखुतिले 64 पेजेस लेख चले थिले this is why besides he could do it एटा जदी न हेले से तांकर एते बड़ कार्य मेंटल कंस्ट्रक्शन रे से करि पार नथिले करि पार नथांते एटा इम्पॉसिबल कारण आर्यर जो भली लेखा तारे भितरे से ऊर्ध्वतर स्तर रही कथा गुडी को अवतरण करूथिले ता प्रभुंकर नीरव मानस भितरे अवतरण करूथिले सत प्रकृत भाव रे प्रभुंकर अंगुली चालित होतला टाइपराइटर रे एवं ताली लिपिबद्ध होतला सेठी पई आमे एते ऊर्ध्वतर जगतर किछि लेखा को सब किछि लेखा को आमे एठी पाई पारुछु ये होची प्रभुंक प्रति कृतज्ञ हेबार यथेष्ट कारण आउ गोटे कथा मां कहउछिंती अक्युमुलेशन ऑफ फोर्सेस श्री अरविंदंकर जो बही गुडिक तांकर जो लेखा गुडिक मां सिंथेसिस ऑफ जोग को देखे कि कहउछंती
ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, in Sri Aurobindo's books, Mother shows synthesis of yoga, books of revelation, there is always an accumulation of forces, at least higher mental forces, and most often of spiritual forces of the highest knowledge. Every book, on account of the words it contains, is like a small accumulator of the forces. Sri Aurobindoଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଟନ. There is always an accumulation of forces. ସେଠି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ସମାହାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇଥାଏ ସେଠି. ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ମାନସ ଜଗତର ଏବଂ most often spiritual forces of the highest knowledge, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରୁ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ବହି ଗୁଡ଼ିକରେ. ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହି. ଯେମିତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ନଖ କି ତାର କେଶରେ ଯେମିତି ତାର ସମସ୍ତ ଗୁଣଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ନିହିତ ଥାଏ, ତେଣୁ ହିଁ ତ ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଗୁଣିଗା ରେଡି ସବୁ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏତିକି ଟିକେ ନଖ କି କେଶ ପାଇଗଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଟି ପାଇଁ. ଠିକ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଧୀ ଶକ୍ତି ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି. ତେଣୁ ଏଇ every one of his books is at once a symbol and a representation. ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି ହଉଛି ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟକୁ. ତେଣୁ ପ୍ରତି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ସିଏ ତାହା ହିଁ ଭରି ରହିଛି. ଯେମିତି ନଖ ଆଉ କେଶ ଭିତରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଗୁଣଧର୍ମ ନିହିତ ଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲିଖିତ ବହି ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କରି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ସେଇଠି ନିହିତ ଅଛି. ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ରଚିତ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବ, ସେଇ ପୁସ୍ତକଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ. ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଇ ସବୁ ଦି ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆଦି ସବୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ. ସାବିତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସାବିତ୍ରୀ, ସେ କହୁଛନ୍ତି these are experiences lived by him, realities, supra cosmic truth. ଏମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯୋଉ ରିଅଲ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀରେ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି. ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସିଏ ସରୋ, ଜଣେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଆନନ୍ଦକୁ ଯେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ଯେମିତି ସିଏ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ସେମିତି ଅଚେତନା ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସେ ପାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ସଫରିଂର ଯୋଉ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସବୁ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ଥିତ କରିବାର, ସେଇ କର୍ଦ୍ଦମ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ଥିତ କରିବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସବୁ କିଛି ତାରି ଭିତରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି. ତେଣୁକରି ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ ଭିତରେ ବି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରଚନା ଭିତରେ ବି ମାତ୍ର ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ହିଁ ସେଇ ରିଭିଲେସନ. ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିତରେ ସବୁଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଅପରୂପ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଭରି ଦେଇ ଆମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି. ତେଣୁ କୃତଜ୍ଞ ହବା ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଦାନ ପାଇଁ. ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଏ ଏମିତି ଯିଏ କି ସେଇ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି. ଗୋଟି ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ବହିର ସେ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର. ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବାର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି. ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦୋସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ସାଇଲେନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଏଇ ନିରବତାର ଯୋଉ ଉପହାର, ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବା. ସେ କେତେ ନିରବତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ କେତେ ନିରବତା ସିଏ ବିକିରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି.
ताहा पाई आमे कृतज्ञ होबा। माँ कहते एमिति हेची से अनेक लोकों को मध्य तांकर नीरवता प्रदान करिसेंती एमिति स्थूल भाव केमिति प्रदान करछेंती। माँ कहते थरे जने लोक जने साधक से कंप्लेन कले जे मु मोर चिंता गुड़िक द्वारा व्यतिव्यस्त हो जाउची, मो मुंडर चिंता गुड़िक हटु नाहंती, नीरवता मु पाई पारुनी, भारी व्यस्त हो गले। आउ सेठी पाई से जाइके श्री अरविंदଙ୍କ पाखरे पहुंचिले। माँ कहते मु देखुची जे इट वाज एज इफ हिज हैंड रीच्ड आउट and took hold of the little black dancing point and then did this as when one picks up an insect and he threw it far away, and that was all still, quite luminous. Se कहते it was clearly visible. जेमिति माँ कहते सी जेतेबेले कंप्लेन कले सेठु श्री अरविंद कौन कले तांको हस्त प्रसारित कले एवं तार मुंड भितरे जो जगह गोटे कला पॉइंट टी थिला जे कि डिस्टर्ब करूथिला चिंता गुडी को माध्यम रे से सेटी को जेमति जणे गोटे पोकटी काढे अंगुठी रे ठीक से भली काढी देले एवं दूर को फिंगी देले तापर से व्यक्ति टी पूरा पूरी स्टिल क्वाइट हे गेला, पूरा पूरी स्थिर शांत एकदम साइलेंट हे गेला, बिना कोनोसी चिंता रे से पूरा पूरी रहिले। इटा क्लियरली विजिबल होतला। माँ कहते मु देखि पारुची पूरा पूरी एते स्पष्ट भाव रे, किंतु से को बिना वाक्य बेरे कार्यटी कले, से साइलेंस प्रदान कले, निजे मध्य पूरा पूरी नीरव रुहंती। बहुत समय आमे देखो श्री अरविंद गुरु गंभीर होई रहितांती, तेनु एते नीरवता भितरे से तांकर कार्य करंती, साइलेंस भितरे। सेथि पई सेही नीरवता से प्रदान भी करंती जगत को, जो माने आस्पृहा करिवे तांको कि अमूल्य कि अतुलनीय तांकर ए दान। आ गोटे कथा भी माँ कहते दि सटल फिजिकल हैंड तांकर सूक्ष्म हस्त, सूक्ष्म भौतिक हस्त तांकर से कहते आई आल्सो सॉ द केस व्हेन समवन कम टू हिम विथ एन एक्यूट पेन समवेयर। जने आसिकी कहले मोर एटी बहुत जंत्रणा होची, अत्यधिक जंत्रणा रे से आसुचंती। श्री अरविंद सेतेबेले किछि कहलेनी एवं पूरा पूरी शांत हे बसिचंती, से किछि ही करू नाहंती, पूरा शांत बसचंती। किंतु माँ कहउचंती मु देखुची आई सॉ समथिंग लाइक सटल फिजिकल हैंड, मु देखुची गोटे सूक्ष्म भौतिक हस्त, माने श्री अरविंद तांकर स्थूल हस्त प्रसारित करि नाहंती, किंतु तांकर सूक्ष्म भौतिक हस्त प्रसारित हेई गला एवं सेई समान गेस्चर जेमिति कि किछि गोटे पोको को काढी दियंती, ठीक सेमति से पेन हबा जगाटी रे सेमिति गोटे जिनिस किछि काढी से फिंगी देले एवं से लोकटी संगे संगे कहूची जे ओह आई एम रियली मु पूरा पूरी मुक्त हे जाईची, इट हैड गॉन, से पूरा पूरी एवरीथिंग गॉन बोली से पूरा खुशी रे उल्लास उठिले एवं पेन ती चली जाइथिला। एमिति गोटे सूक्ष्म भौतिक हस्त तांकर अछि जहा से आमको सहायता प्रदान करंती। माँ कहते मु देखिछि से हस्तरे से सेठी बसिचंती स्थिर काम है कि किछि हलचल होनांती निर्विचल भाव, किंतु तांकर सूक्ष्म हस्त जाई कार्य करे। कृतज्ञ हबा आमे सेठी पाई प्रभुଙ୍କ निकटरे। पुणी आ गोटे कथा कहउचंती द पावर ऑफ श्री अरविंदस नेम, तांकर नामर मध्य एते शक्ति रहिछि, ता द्वारा आमे जो उपलब्धि पाउचे, अनुभूति पाउचे, सेथि प्रति कृतज्ञ हबा प्रभुଙ୍କ निकटरे। कोन तांको नामर प्रभाव जेतेबेले जणे वास्तव रे तांकु ठीक भाव रे तांकु आवाहन करे, तांको नाम उच्चारण करे, माँ कहउचंती इट इज फ्रॉम देयर माँ पॉइंट्स टू हार्ट दैट श्री अरविंद आंसर्स। तार हृदय भीतर श्री अरविंद उत्तर प्रदान करंती। इट वाइब्रेट्स बाय हिज नेम, तांको तार हृदय भीतर स्पंदन सृष्टि हुए तांको नाम उच्चारण कले विथ हिज कॉन्शियसनेस, तांको चेतना सहित स्पंदित हुए तार हृदय एवं देयर रिसाउंड्स द नेम ऑफ श्री अरविंदो, एवं प्रतिध्वनित हुए
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ସେଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଏତେ ତାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସାରା ଜଗତ, all existence lives by him, the whole universe vibrates by him। ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ନାମର ହିଁ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ନାମରେ ହିଁ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ଏବଂ the delight of his name penetrates and purifies all rings and resounds everywhere in the sublime joy, eternal and true। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିଯାଏ ଆମର ସମସ୍ତ ଚକ୍ର ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଏବଂ ସବୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ସବୁଠି ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ମହିମାନ୍ୱିତ ଆନନ୍ଦ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ସେଠି ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରେ। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନାମର ଏତକ ମହିମା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ, to call him is to unlock the doors of infinity। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କର ନାମ ନଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତର ଦ୍ୱାର ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦଉଛ। This is the power behind the name of ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏହି ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି। ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପାଇପାରିବା। ଏତିକି ଉପଲବ୍ଧି ଆମର ସହଜରେ ହବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କମ୍ପାସନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବା। ପରମ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅନୁକମ୍ପାଶୀଳ, କେତେ କରୁଣାମୟ, ତାହା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଛେ କଣ, ଯେତେକ କଥା ଶୁଣିଛେ, ପଢିଛେ, ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଥା, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହିଁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ନିରନ୍ତର ରହିଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚୌକି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବିରାଡିଟେ ଆସି ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡୁଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବସିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ବିରାଟଟି ଶୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଅନୁକମ୍ପାଶୀଳ ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ତାଠୁ ଟିକେ କଡେଇ ହେଇକି ଚୌକିର ଗୋଟିଏ ଧାରକୁ ହିଁ ବସାନ୍ତି। କେତେ ଅନୁକମ୍ପା ତାଙ୍କର, କେବଳ ବିଲେଇଟି ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି। ପୂଜାଲାଲ କହନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମର ସଫେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେ ଏମିତି ଦିନେ ଗଲା ବେଳକୁ ଭୋର 5ଟାରେ ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ। କହୁଛନ୍ତି, ଚୁପ ରୁହ ପୂଜାଲାଲ, କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି। କଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେ ବାଥରୁମ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କବାଟଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚଢେଇଟିଏ ବସିଛି, ଛୋଟ ଘର ଚଟିଆଟିଏ ବସିଛି, ତାକୁ ଯେମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରାଯାଏ। ପୂଜାଲାଲକୁ କହିବ, ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୂଜାଲାଲକୁ କହିବେ ଯେ ସେ କବାଟଟିକୁ ହଲଚଲ ବି କରିବ ନାହିଁ, ସଫେଇ କରିବ କିନ୍ତୁ କବାଟଟିକୁ ହଲଚଲ କରିବ। କେତେ ଅନୁକମ୍ପା। ସେମିତି ସୁଧୀର ସରକାର ବି କୁହନ୍ତି, ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ମାମୁଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଗିଚାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଥାଏ, ସେଇ ଘରଟିରେ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ଘର, ସେଇଠି ଘରଟିରେ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସିଏ ବହୁତ ଡରନ୍ତି ବନ୍ଧୁକର ଶବ୍ଦକୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି ନା, ଥରେ ଇଏ କୌତୁହଳ ବଶତଃ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକଟେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଝରକା ପାଖରେ। ସିଏ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭୀଷଣ ସେ ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଇକି ସେ ବହୁତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦୌଡି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ସୁଧୀର ସରକାର ଡରିଗଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ମତେ କିଛି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ପୁରା ନୀରବ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନାହିଁ। ଇଏ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇ ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତି ଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କି ମଣିଷ ମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ
आउ टिके दुर्बल करदेवा वांछनीय नुहे बरं एमती किछि कथा आमे चिंता करिबा जेमिति गोटे आम भितर किछि साहस आनिबो किछि मजबूत करदेबो हमकु केते सुंदर भाव से कहले से कहउचंती से तो साक्षात ईश्वर केमिति श्रृंखलित करबा को हबो तांकर दुष्ट संतान को ताहा से जानंती आश्रम एमती बहुत साधक साधिका माने बहुत किसी असुविधा सृष्टि करथिबा लोकंक विषय कंप्लेन नहीं जेतेबेले कंप्लेन करा जाए प्रभु केवल किछि कहंती नाही नीरव रे टिके स्मित हास्य कर दियंती केते बड़ बड़ कथा लॉन्ग लिस्ट सब हेता है कंप्लेन किंतु श्री अरविंद खाली टिके हसी दियंती बहुत दरकार पड़िले कहा को आनी तांका सामने उपस्थित करागले तांको केवल एतिकी कहंती आउ सेमती करबे नाही तेनु केते अनुकंपा तांकर क्षमा करंती करुणा वशतः सेति आमे कृतज्ञ हवा पुणी माँ कहउछंती गोटे कन्वर्सेशन विथ द डिसाइपल अक्टोबर 10 1958 रे कहउछंती से इथिरे लेखाटा अछि श्री अरविंद कहउछंती श्री अरविंद होउछंती हु आर द अवतार represented the supreme consciousness and will on earth से कहउछन श्री अरविंद होउछंती जने अवतार जे कि परम चेतना एवं परम दिव्य इच्छा को ए पृथ्वी रे से प्रतिनिधित्व करूछंती से मां कहउछंती he declared me to be that is the supreme universal mother and on the other hand there is what I am realizing in my body through the integral sadhana. I could be the supreme mother and not do any sadhana, and as a mother, as a matter of fact, as long as Sri Aurobindo was in her body, in his body, it was he who did the sadhana and I received the effects. These effects were automatically established in the outer being, but he was the one doing it, not I. से कहउचंती श्री अरविंद ही साधना करुथिले एवं ताहा मो भीतर को से संचरित हे आसुथिला मो भीतर को से ही सब किछि संचरित करुथिले तार प्रभाव मो भीतर देखा दउथिला किंतु साधना करुथिले प्रभु मु साधना करू नथिली I was merely the bridge between his sadhana and the world. मु थिली केवल तांकरी साधना एवं ए जगत भितरे गोटे सेतु मु साधना करू नथिली जेतेबेले जाय प्रभु शरीर रे थिले सेतेबेले सिए सबु साधना करूथिले मु किछि करू नथिली आउ एठी से मते कोन करचिन द सुप्रीम यूनिवर्सल मदर माने से मते एठी पाई रेडी करिसेंती मते जणैचंती बुझे दिचंती मते ए स्तर रे आनी जो एस्टैब्लिश करचंती प्रतिष्ठित करिसेंती ताहा ही तांकरी साधनार फल से साधना करिसेंती प्रभाव मो ठारे देखा देछि मु करिनी सेतेबेले साधना से चाली गला परे स्थूल शरीर त्याग करी सूक्ष्म शरीर को से गला परे मध्य से ही समस्त किछि कार्य रे मते निरंतर सहाय्य करूछंती एवं साधना जारी रखुछंती मां निजे कहउचंती सेति पई से कृतज्ञ आउ आहुरी मध्य श्री अरविंदଙ୍କ प्रति हमर कृतज्ञता एति पई रहिबो जे जेतेबेले अधिमानस सिद्धि हैला तांका साधना रे सेतेबेले से मिराकल्स करी कि सेही स्तर रे रहि जाई परिथांते अनेक मिराकल्स करि परिथांते जेमिति साधारणतः जो माने किछि साधना सिद्धि हासिल करंती मिराकल करंती एवं सेठी से माने रुहंती अग्रगति आउ से माने चाहंती किंतु श्री अरविंद सब किछि को सेठी त्याग कले तांकर से सिद्धि ताकु नेकरी जो मिराकल करिवार जो स्थिति ताकु से सेठी छाड़ी देले ता प्रति से लालायित हिनांती से ताकु त्याग करिसेंती कारण श्री अरविंदଙ୍କ नेचर ए नुहे गोटे एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस देखैबा पाई बा किछि गोटे तांकर सिद्धिर गोटे डेंगुर पिटिबा पाई तांकर लक्ष्य से नुहे तांकर स्वभाव से नुहे से सबुर कौनसी परिप्रकाश बाह्य परिप्रकाश करी तार
शो अप करना से सब को से कौन करिसेंती नीरवता भितर ही से सब सिद्धि रो उपलब्धि गुड़िक ए जगत रे वितरण करिसेंती किंतु तापाई से कौन से आश्चर्यजनक घटना करी देखे तार प्रतिपादन करी नाहंती सबुठी से नीरव रहिसेंती इवन केते जिनिस तांकर इच्छा विरुद्ध रे बा सी जहाँ चाहूचंती तार अनुयायी न हेले मध्य से सब बेले नीरव रहिसेंती he was an unfathomable and imperturbable sea of patience and tolerance से होचंती नीरव रही से उते अविचलित सागर धैर्य एवं सहनशीलतार प्रशांत नीरव अविचलित सागर धैर्य एवं सहनशीलतार सब किछि भितरे से केमिति रहंती स्थिर एते विराट सिद्धि पाई मध्य से कोनसी प्रतिपादन करनाहंती तक एथिपाई कृतज्ञ हवा यह समस्त साधारण स्तर योगी मानक भितरे ए कथाटी परिलक्षित हे न थाए श्री अरविंद होचंती अवतार तेणु तांको भितरे ए महान गुण रहिछि कृतज्ञ हवा पुणी आउ गोटे कथा पाई आमको तांको ठारे कृतज्ञ हबाको हबो से ए सिविलाइजेशन को डिस्ट्रक्शन रक्षा करिबा पाई से कौन करुथिले समस्त प्रलय समस्त प्रकार भयावहता भितरु से रक्षा करुथिले से निरंतर कॉन्सेंट्रेट करुथिले जे विरोधी शक्ति मानकर कार्य कलाप उपरे से निरंतर सेथिरे एकाग्र रहुथिले एवं से गुडी को से कंट्रोल करुथिले से सब समय ए प्रति ध्यान रखंती इवन समग्र जगत को तो ध्यान रखी थांती मां को प्रति मध्य से सचेतन भाव रे तांकर दृष्टि रखी थांती जेमिति विरोधी आक्रमण मां को प्रति सहज रे हे परिबो नाही से ताको भी जगे थांती तांकर जेते बेले नवेम्बर 24 1938 रे तांको गोडटी भांगिला सेतले विरोधी शक्ति माने प्रबल हे उठितिले दर्शन दिवसटी को मध्य भंडर करिवा पई से माने प्रयास करूथिले एवं जेतेबेले देवतांकर कार्य चले सेतेबेले विरोधी शक्ति विघ्न घटेबा पई सेठी आसे एवं प्रबल प्रचेष्टा करे एवं श्री अरविंद सेठी पई समग्र तांकर ध्यान मां को आडे एवं जगत को समग्र डिस्ट्रक्शन रक्षा करिवा पई दर्शन दिवस गुडी करे स्वतंत्र भाव रे सजाग रहिथांती एने निज प्रति से ध्यान देई नाहंती तेणु निजे बाथरूम रे पडिले एवं गोडटी भांगी गला जंघाड़टी भांगिला ए कथाटी से निजर ऊपर कष्टटी आसीची सिना किंतु से समग्र सिविलाइजेशन को डिस्ट्रक्शन रक्षा करिवे मां को रक्षा करबा को जाई से कष्ट भी भोगछन सेमिति ए कथाटी सावित्री रे कहैछि द इटर्नल सफर्स इन ए ह्यूमन फॉर्म मानव शरीर धारण करी से शाश्वत ही जंत्रणा भोगुछन्ति पुणी जेतबेले वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध रे से केमिति निजर शक्ति प्रयोग करथिले एबे पुराणी लिखिछन्ति जे आमे जेमते जानिछु श्री अरविंद माने एथरे एक्टिवली जदिओ बाह्यतः कंसर्न हो नथिले बट as it progressed he came forward with all his spiritual powers for the protection of the British and the allied cause जेतबेले युद्ध भितरे एमती विभीषिका देखा देछि चाली से युद्ध ता भितरे से तांकर स्पिरिचुअल पावर को से व्यवहार करिसेंती ब्रिटिश को प्रोटेक्शन दबा पाए सेतबेले जगत समग्र भारतवासी मानन को पाई कोन थिला जेतबेले गोटे पराजय होउथिला हिटलर रो सेतबेले पराजय हेले सेतबेले भारी खुशी सॉरी हिटलर रो जेतबेले गोटे कोनोसी विक्ट्री होउथिला सेतबेले ब्रिटिश रो हार होउथिला तेनु करी भारतीय माने सेतबेले खुशी होउथिले स्वाभाविक भाबे जेहेतु ब्रिटिश रो शासनाधीन हेकी थिले तेनु करी से माने चाहुथिले हिटलर जीतु एवं ब्रिटिश पराजित हो किंतु श्री अरविंद
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କେତେ ଗୁଡିଏ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ। କାହିଁକି ସେଇ କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଯଦିଓ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହିଟଲର ସେତେବେଳେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ କି ଦୁରବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ସୃଷ୍ଟିର। ତେଣୁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଉପାଦାନକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ ସେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତର କୋଉଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରୁ ଜଗତ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ କଥାଟି ଗୋଟେ ବିପରୀତ ମନେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ନିରବତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଗିକ ପାୱାର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ହେବା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ହିଁ ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବହୁତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟତଃ ଭାରତ ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ତାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ଯୋଗଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗର ପରିଣାମ ହେଇଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ଯେମିତି ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ହବା। ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେ ବଳି ଦେଲେ ସେଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ନିମିତ୍ତ, ଏବଂ ତାରି ଅବତରଣ ଫଳରେ ହିଁ ତ ଏଇ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପଥ ସୁଗମ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ସେ ବଳିଦେଲେ। ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବା ସେଥିପାଇଁ। ଏତେ ମହାନ, ଏତେ ମହିମା ମହିନୀୟତା ତାଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଥିପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଭରେ ସତରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମର ମଥା ନଇଁଯିବ। ତାହା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଧିରେ ଯେମିତି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା କହିଥିବା କଥାଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ଟୁ ଦି ହୁ ହାଷ୍ଟ ବିନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏନଭଲପ ଅଫ ଆୱାର ମାଷ୍ଟର। ସେଇ କଥାଟି ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୌତିକ ଆବରଣ ଥିଲ, ତୁମରି ନିକଟରେ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପାର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅନେକ କିଛି କରିଛ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ବରଣ କରିଛ, ଅନେକ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛ, ଅନେକ କିଛି ସହ୍ୟ କରିଛ, ଅନେକ କିଛି ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, ସିଦ୍ଧ କରିଛ। ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଣତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିମିତ୍ତ ବି ଆମେ ଯେପରି କେବେ ତୁମକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ କିଛି ନିମିତ୍ତ ତୁମ ନିକଟରେ ଋଣୀ, କୃତଜ୍ଞ। ଏ କଥାକୁ ଯାହା ମହା ସମାଧିରେ ଲିଖିତ ହେଇ ରହିଛି ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ କିଭଳି। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଯେ who can understand Sri Aurobindo? He is as vast as universe and his teaching is infinite. ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ? ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଶାଳ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅସୀମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ହିଁ ତ କୃତଜ୍ଞ ହେଇପାରିବା। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? The only way to come a little close to him is to love him sincerely and give oneself unreservedly to his work. ମା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ହେବା, ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହବା, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ କରିବା। କୃତଜ୍ଞ ହବାର ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା। ତାହା ହିଁ ହେଲେ ଯାହା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱରେ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ସଂଗଠିତ ହେଇପାରିବ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସହଯୋଗ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ be simple insistently। ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ସରଳ ହୁଅ।
ସରଳ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଇ ପାରିବା, ନିଜକୁ ଦେଇ ପାରିବା ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ। କୋଉ ଭଳି ସରଳ ହବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ wants us to have the same simple joy as a blossoming rose. Be simple, be simple. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଟୁଥିବା ଗୋଲାପ ପରି ସରଳ ହେଉଥ। ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଦିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆଗରେ, ସେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ, ଦେଇଦେବା ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ। ତାହା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ କୃତଜ୍ଞତା। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀର ଶେଷରେ ଏଇ ଗୋଟିକ କଥା ସାବିତ୍ରୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ଆମେ ଜାଣିବା, a few shall see what none yet understands. God shall grow up while the wise men talk and sleep, for man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. ଯାହା କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହା ଖୁବ କମ ଲୋକ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ, ଖୁବ କମ ଲୋକ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ, ନିଦ୍ରିତ ଥିବ, ଅଚେତନ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିକଶିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବେ। କାରଣ ସେଇ ଆଗମନର ସମୟ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବୁଝିବା, ଜାଣିପାରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟତର ହବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଅବତରଣ କରେଇ ତାହା ପୃଥିବୀରେ ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ବା ନ ଜାଣିପାରୁ ତାହା ନିରନ୍ତର ସଂଗଠିତ ହଉଛି। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ ରଖିବା, ସେ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା, ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଦେବା। ତାହା ହିଁ ହବ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଥାର୍ଥ କୃତଜ୍ଞତା। ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ନିରଳସ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ନିରନ୍ତର ଶ୍ରମ ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯାତନା ସହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ଆମ ପାଇଁ ପଥ ସୁଗମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ନେଇଯିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବେ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମିତି ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆଗେ ଆଗେ ପଥ ଦେଖେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଚେତନା ଆମର ଦିବ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ, ଆମେ ହୋଇଥିବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଏବଂ ଏଇ ଧରଣୀ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇ ଉଠିବ। ତେବେ ହିଁ ଆମର ଯଥାର୍ଥ କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଅର୍ପିତ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା 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 କିଏ ବୁଝିପାରିବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ? ବିଶ୍ୱ ସଦୃଶ ସେ ବିଶାଳ। ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବା। ଅପା କହୁଥିଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ? ମା ଦେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କିଏ, ମା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କିଏ। ମା ତାପରେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବା, ଅପା ତ ସୁବିସ୍ତୃତ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ, କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ହବା, କୃତଜ୍ଞ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ। ମା ଚିରନ୍ତନୀରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢୁଛେ, ମା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେକୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ବି ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ବା ଭଗବତ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସେ ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ହୃଦୟ ଏତେ ନିବିଡ଼, ଗଭୀର ଆଉ ଚମତ୍କାର ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠେ ଯେ ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କର ଏପରି ଏକ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଯେ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଆହ୍ଲାଦନୀୟ ଲାଗେ। ଜୀବନରେ ବା ସଂସାରରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି ସେଇ କୃତଜ୍ଞତାର ଆନନ୍ଦ ବୋଧ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟା କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଅପାଙ୍କର ସେଇ ସରଳ ଉପସ୍ଥାପନା, ବୋଧଗମ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା, ସେଇ ବିଶାଳ ସମ ଏକ ଚେତନାକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଧାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଗଭୀର
हृदय गभीरतम प्रदेश केवल कृतज्ञतार भाव ही आम प्रकाश करिपरिबा मां निकटरे प्रभु के निकटरे से नीरव द्रष्टा से परम पुरुष परम जोगी भविष्यत अति मानसर अवतार श्री अरविंद को आमर कोटि कोटि प्रणाम जणाइबा एवं संकल्पबद्धता रखिबा तांक जंत्रर एक योग्य होई तांक जंत्र पे एक योग्य होई उठिबा मां आज पाठ्यक्रम को आम मां के निकटरे समर्पण करिया मो अपा कहबी अपा मातृ मदर्स म्यूजिक दे आज पाठ्यक्रम को मां के निकटरे समर्पण करिया मां मां मां